पछरे किलीर घर थिला आउ ता भौणी निमा जो निमापल ता सहित देखाई देला बट से माने परमिशन देई नथिले जे वीडियो बनैया पई आ ता भाई जी से बहुत एक्साइटेड सहित कहूची फाइनाली से टाइम पड़े आसला डेली आपन को कहथले किलीपल गति जीबी किलीपल गति जीबी किलीपल गति जीबी बट बहुत दिन रो ट्रैवलिंग पर आज जाऊँ आम किलीपल पाखक बट ये टैक्सी वाला मत बहुत पैसा कहते मुझे देखे क्या कहीकि नहीं कि जीवी ना बैक रे जीवी आईटा देख ये अराउंड एरिया अच्छे ये बस स्टॉप रे आम होटेल पटे जो देखते से तो यहाँ बाहर एठू लुकोबा या लुगुबा एमती गोटे जगह अच्छी से पहुँचा से खोजा स्टार्ट करा गाँ कौटी से पचारे कहीदेवे लोक मत तो सहीटा ही किंतु बट लास्ट टाइम यहाँ मोर सेकेंड अटैम्प्ट 2022 रे भी थोड़े आसती कॉल कली भाई देखा करी से कहला भाई मोर काम अच्छी मुझे दुबई जाऊँगी शूटिंग अच्छी आउ काली परदिन भी मोर लोकल सांग अच्छी मु कहली मु इंडिया बोली मु फोन कला मत मत ये कहूँ लोकाल गोटे मसाई छुआ था कहली भाई टे फोन करी कथा होना कहला $25,000 नेबी धर देखा करी या वीडियो बना जहाँ कर तो मुझे देखुची से गला कहि रिक्वेस्ट करी आदि देखा कला कला ना नाई आ पलि आस कौन कर ओके चलो तो भाई गोटे दुखर कथा मुझे अरुषा थी सेठी गोटे लुगाबो अच्छे आ गोटे अच्छे चैलेंज लुगाबो तो मुझे जाऊँगी चैलेंज कहीं बहुत कन्फ्यूज हो गली दीटा चैलेंज थिला मुझे आराम से अच्छे कहली ये तो 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर हम तो पलैबी आउे देखला मुझे जानते पाइली ये आसला से घर आउ गोटे चैलेंज लुगा पाखे अच्छी चैलेंज ओके तो चैलेंज चैलेंज आहरी गोटे दिन एक्सट्रा बढ़ीगला 7 घंटार जर्नी चलो से बैग पैक कर होटेल चेकआउट कर सांगे बाहरी गले ये देखिपार गोटे परिया मार्केट पाखर गाड़ी रखी आठी कदली बहुत ही दुकान अच्छे कदली ये बहुत खाते देख यांगा चमार दुकान अच्छे एमती दुकान थाए आई पेट्रोल पंप पाखे टे ब्रेक नहीं मुझे एक्चुअली बस रे चढ़ला कतरू शोली माने पाखापाखि 3 घंटा होगा पूरा 3 घंटा शोली आ देह हाथ एत खराब लगुच माने ज्वर हो दुर्बल लगुच एक्चुअली मत लगुच माने सकाळ मो पेट खराब था माने काली खाइबा एत ठीक नाला काली जो स्ट्रीट फूड गुड़ा खाई आ राति डिनर भी पूरा एकदम अलग प्रकार था दिन बेला इन तो भात खाइली मु देखुची कौन हो ना गोटे दिन खंडे रेस्ट ने ब्लॉगिंग करी देखे ये गाड़ी अच्छी चलो ये पेट्रोल पंप थी ये पेट्रोल ढला है आमर आउ जा बसटा भल मिली चलो तो यही गाड़ी में आसती एना है राति 10टा मुझे लुगाबारे पहुँचली जोटा कि एक्चुअली 8 to 10 किलोमीटर किलीपल घर बट एना होटेल देखे एत राति एटा नुआ देखा ये एरिया को मुझे आसनी पूरा सकाଳେ केते 9टा खंडे बाहर थी राति 9टा माने लगभग 8-9 घंटार जर्नी थिला तो ये गोटे होटेल अच्छे ये देखे निया आगे होटेल रूम रोड साइड अच्छी सकाळु डिसाइड करी कुआडे जीमे एक्चुअली होटेल नहीं कि बाहर को आसिली एठी भाई भात खोजुची घंटाटे पाखापाखि है पाऊनी आठी सब ऑक्टोपस खाऊंट ये देख यहाँ कौन गोटे आलूर चॉप या आलू गोटा आलू चॉप माने यहाँ खाइब किसी सेमती लगभग आठ चटनी अच्छी ये देख ये ऑक्टोपस अच्छी यहाँ हूँ एटिकार फास्ट फूड आठ किसी कदली बिक्री हो तो मु एक्चुअली ना भात खोजुची भात माने न खाइले मोर काली प्रॉब्लम हो जाता भाई जो भाई देह खराब होता दीपर विश्वास करनी तो यहाँ भात खोजुची मु चलो भात राइस नु राइस 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 आई सर्च राइस समस्ते मना कर राइस पानी बोतल गोटे किणे फाइनाली बहुत समय भात खोजिला पर भात मिली कौन गोटे पूरा कंचा माछ भासुची जहा हो ये शाग टे अच्छी आठी एक्चुअली दुकान अच्छी छोटियाटे माउसी बिक्री कर छोट दुकान अच्छी गोटे एपटे भी दुकान गोटे रास्ता कड़े बस ये आप खाइबे भात ये रोड तो खाई दिए चलो तो मोर एक्चुअली रात ये आसिक रही मो रूम ये तो यहाँ एक्चुअली रूम बाहर को सकाल सकाल बाहरी मो ये पैसा थिला पूरा सरी जाइए एटीएम खोजुची बाहर एरिया किसी एमती अच्छे देख पारे सकाल सकाल यहाँ हाईवे जस्ट साइड में आसिक रही ये राति पहुँचती भाई कहीं इंग्लीश बुझी पार राति बहुत ही मुश्किल थी कल राति भात खोजी खाइली भात भी बहुत बहुत अलग प्रकार स्ट्रगल चलती मोर बट एटीएम नो एटीएम यार चैलेंज है ओ माय गॉड तो यहाँ जगह ना हूँ कौन जानते यहाँ जगह है
ଲୁଗାବା ନା ଲୁଗାବ ମାନେ ଲୁଗୋବା ଏଠି କିନ୍ତୁ ATM ନାହିଁ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଠୁ କିଲିପଲ ଘର ପାଖରେ 10 କିଲୋମିଟର କୋଉଠି ଅଛି ପଚାରିକି ଯାଇତେ ହବ। ବଟ୍ କିଲିପଲ କାଲି କଲ୍ କରିଥିଲା ମୋତେ, କହୁଛି ଭାଇ ମୁଁ ମାନେ ନାଟକ କରୁଛି। ସେ ଆର ସେ ଆସିଥିଲେ ସେଭଳିଆ କହିଲା ମୁଁ ସୁଟିଂ ପାଇଁ ଦୁବାଇ ଯାଉଛି, ସୁଟିଂରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି, ଅନଲାଇନ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କରିଦେ ଏମିତି କହିଲା। ଟାଇମ୍ ଦେଲାନି, 3-4 ଦିନ ୱେଟ୍ କରିଥିଲି ଆସିକି ଏଇଠି। ତାପରେ ଏଥିରେ ଆସିକି ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି ମୋ ସାଙ୍ଗ ଥ୍ରୁରେ କଲ୍ କରେଇଲି, ପଇସା ମାଗୁଛି $2500। ତାପରେ ମୁଁ କାଲି ପୁଣି ଅଲଗା ନମ୍ବରରୁ କଲ୍ କରିକି ମୁଁ ଯିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରିଥିଲି। ମୋତେ କହୁଛି ମୁଁ ନାହିଁ, ମୁଁ ଡୁଡୁମା ଆସିଛି ସୁଟିଂ ପାଇଁ ଇଏ ସିଏ। ଏଇନା ଦେଖିବ ଯାଇ ଘରେ ସିଏ ଥିବ କିନ୍ତୁ ସିଏ ପଇସା ମାଗିବ। ତ ସେଇଟା ହିଁ ଦେଖୁଛି କ'ଣ କରୁଛି, ଟ୍ରାଏ କରୁଛି। ଧର ଦେଖା କଲା ନହେଲେ ତାକୁ ପୁରା ତା ବେଳା ଖରାପ କରିକି ଯିବି ରୁହ। ତ ଏଇଟା ଏମିତି ଏରିଆ ଅଛି। ତ ଏଇନା ଆଗେ ଏଠୁ ତାକୁ ପଚାରେ ଭାଇ ମୋତେ ଟିକେ ନେଇକି ଚାଲ ATM। ଏଇଠୁ 10-15 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ATM ଅଛି। 15 କିଲୋମିଟରରେ 20 କିଲୋମିଟରରେ ATM ଅଛି। ଯେଉଁ କ'ଣ ସେଇଟା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ତ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ଚାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ପଇସା ୱିଡ୍ର କରତେ ଇଏ ଭାଇ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ହବନି କହୁଛି 10,000 नो ओके नो प्रॉब्लम। ତ ସମସ୍ତେ ମନା କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଲିପଲ ଘର ପାଖରେ ଅଛି। ଆଉ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ନିମାପଲ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସିଏ ତାକୁ କଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛନ୍ତି। ବଟ୍ ଦେଖୁଛି କ'ଣ ହେଉଛି, କଲ୍ ଲଗାଉଛି କି ନାହିଁ। ତ ଏଇ ପଛରେ କିଲିର ଘର ଥିଲା। ଆଉ ତା ଭଉଣୀ ନିମାପଲ ତା ସହିତ ଦେଖା ହେଇଥିଲା। ବଟ୍ ସେମାନେ ପରମିସନ ଦେଇନଥିଲେ ଯେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ତା ଭାଇ ଯିଏ ସେଇ ମୁଁ ଯୋଉଠି ହୋଟେଲ ଅଛି ସେଇ ପାଖରେ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଘର ସେମାନେ ଭଡ଼ା ନେଇକି ରହୁଛନ୍ତି। ତା ଭାଇ ସେଇଠି ରହୁଛି ଯେ କିଲିପଲ। ଆଉ ବଟ୍ ସିଏ ଏଠି ଜାଣି ଶୁଣିକି ରହୁନି। ତ ପୁଣି ତା ଭଉଣୀ କହିଲା, ମୁଁ ତା ଭଉଣୀ ପଚାରିଲି ଆଟଲିଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଦେଖା ହଉନି ତାହେଲେ ମୁଁ ଘରର ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ବନେଇକି ଯିବି। ସେ କହିଲା ନା ପ୍ରଥମ ମୋ ଭାଇକି ଦେଖା କର ତାପରେ ତୁ ଆସିବୁ ହେଲା। ତା ଭାଇ କହୁଛି କାହାକୁ କହୁଛି ପଇସା ଦେବା ପାଇଁ, କେତେବେଳେ କହୁଛି ସିଏ ମୁଁ ଏଠି ରହୁନି ଆକ୍ଚୁଆଲି ସୁଟିଂରେ ଅଛି। ଏତେ ବଡ଼ ଟାଉଟର ସିଏ, ତାର ଥରେ ଦେଖା ହଉ, ତାର ରଙ୍ଗ ଛଡ଼ଉଛି। ଆର ଛେକେ ଭାଇ 4 ଦିନ ଏମିତି ବୁଲିକା ମୁଁ ଯାଇଛି ଦେଖା କରିନି। ଏଛେକେ ସେମିତି ରଙ୍ଗ ଦେଖାଉଛି, କହୁଛି ମୁଁ ଡୁଡୁମା ମାନେ ଯେଉଁ କ୍ୟାପିଟାଲ ସିଟିରେ ସୁଟିଂରେ ଅଛି ଆଉ 4 ଦିନ ପରେ ଆସିବି। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏଇ ମାର୍କେଟ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଘର ନେଇଯାଇଛି, ସେଇଠି ରହୁଛି, ସେଇଠି ତାର ଶୁଉଛି, ଏଇଠି ରହୁନି। ତା ଫ୍ୟାମିଲି ଅଛନ୍ତି, ତା ବାପା ସହିତ ଦେଖା ହେଲା, ତା ଭାଉଣୀ ସହିତ ଦେଖା ହେଲା। ବଟ୍ ସିଏ ପରମିସନ ନଦେଲେ ଏମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇତେ ଦେବେନି। କାହିଁକିନା ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯିଏ ବି ଆସନ୍ତି ପଇସା ଚାର୍ଜ କରନ୍ତି। ସେଇଟା ହେଉଛି ମେନ୍ କଥା। ସେଥିପାଇଁ ସେ ସେଠି ରହୁଛି। ତ ଦେଖିବା ଏଇନା ଯାଉଛି ସେ ଆର ଘର କତିକି ଯାଇକି ଉଠେଇବି ତାକୁ। ଏଇଟା ତାର ହେଉଛି ଦୁସରା ଘର ଯେଉଁଟା ମାର୍କେଟରେ ସେ ଭଡ଼ା ନେଇକି ରହିଛି। ତ ଇଏ ମୋତେ ଏଇଠି ଆଣିକି ଛାଡ଼ିଦେଲା। ତ ଏଇଠି ୱେଟ୍ କରତେ ହେବ। ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଶୋଇଛି, ଉଠିଲେ ଯାଇକି ଦେଖା କରିବ। ମାନେ କେତେବେଳେ ଉଠିବ ଜାଣିନି। ଏକୁ ପଚାରୁଥିଲି, କ'ଣ 4ଟା ଆଙ୍ଗୁଳି ଦେଖାଉଛି ମୋତେ କେତେବେଳେ ଉଠିବ। ତ ଦେଖେ କେତେବେଳେ ଉଠୁଛେ, ଦେଖିବା ଆଉ। ଚାଲ ମୁଁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ମୁଁ ଦେଖା ହେଉଛି କି ନାହିଁ ଭିଡ଼ିଓ। ଧର ଭଲ ଲାଗୁଛି, କାହିଁକିନା ମୋର ଦେହ ଭଲ ନଥିଲା କାଲି ପାଖରୁ, ଆଜି ବି ଦେହ ଭଲ ଲାଗୁନି। ତ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଠିକ୍ସେ ବନେଇ ପାରୁନି। ତ ଦେଖୁଛି, ଟ୍ରାଏ କରୁଛି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲକି ବନେଇବି। ତ ତାଙ୍କ ଘର ତ ଦେଖି ନେଇଛି। ଧର ଏଠି ଦେଖା ହେଲା ନା ତାଙ୍କ ଘର ଯିବି, ନିମାପଲ ସହିତ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ଦେଇ ପଳେଇବି। ସେ ଦେଖା କରୁ ନ କରୁ ତା ଇଚ୍ଛା। ତ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଉଠିଆ ଯାଏ ଆଉ। କ'ଣ କହୁଛି ସିଏ, ତା ଗାଡ଼ି ଏଇଟା ଅଛି, ତା ଘର ଏଇଟା ଅଛି। ଏଇଟା ଭଡ଼ା ନେଇକି ତା ସିଏ ଗାଁରେ ରହୁନି, ଏଇଠି ରହୁଛି ସିଏ। ଚାଲ।